हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका इन्वान है प्यारी चिड़िया। चले हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। बड़ी मदद हुई। यूरोप के मुल्क सिपियन में एक लाल चिड़िया, सुनहरी चिड़िया और फुरफुर चिड़िया रहती थी। एक दिन उड़ते उड़ते लाल चिड़िया ने घूमकर सुनहरी चिड़िया की तरफ देखा, जो बरगदे के दरख्त की छोटी सी झुकी हुई टहनी पर बैठ गई थी। वो पलटी और सुनहरी चिड़िया के करीब बैठते हुए बोली, क्यों रे, थक गई क्या? चिड़िया ने जोर से गर्दन हिलाई और कतरे तेज आवाज में बोली, हाँ, मैं थक गई हूँ। लाल चिड़िया परेशान होकर कहने लगी, देखो फुरफुर चिड़िया का घर अब थोड़ी ही दूर रह गया है, हिम्मत करो, हमें अंधेरा होने से पहले वापस लौटना है। उसकी बात सुनकर सुनहरी चिड़िया एक यकदम उड़ी और लाल चिड़िया के सामने 2-3 फेरे लेने के बाद वापस टहनी पर जा बैठी। लाल चिड़िया ने महसूस किया उसकी दोस्त सख्त गुस्से में है। उसने नरम आवाज में कहा, अच्छी दोस्त, वो बेचारी हमारा इंतजार कर रही होगी। उठो, अब चलते हैं। मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। सुनहरी चिड़िया वाकई सख्त गुस्से में थी। लाल चिड़िया मध्यम आवाज में बोली, अगर ऐसी बात थी तो पहले। सुनहरी चिड़िया ने उसकी बात दरमियान से उचकते हुए कहा, वो तो मैं तुम्हारी खातिर चली आई थी, शुक्रिया, अब मेरी खातिर ही उसके घर चलो। सच कहती हूँ, वो बहुत अच्छी दोस्त है और प्यारी। अच्छे दोस्त कुदरत का अनमोल तोहफा होते हैं, उसकी कदर करनी चाहिए क्योंकि अच्छे दोस्त बार बार नहीं मिला करते। लाल चिड़िया ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। सुनहरी चिड़िया ने अटल लहजे में कहा, ये बात है तो तुम वापस चली जाओ, मैं उससे किया हुआ वादा जरूर पूरा करूंगी। इतना कहते ही लाल चिड़िया फिर से उड़ी और तेजी से अपनी दोस्त फुरफुर के घर की तरफ उड़ने लगी। जब वो उसके घर पहुंची तो देखा वो बेचारी बुखार में बुरी तरह फंक रही थी। उसके नन्हे मुन्ने बच्चे उसके आसपास घुबराए, परेशान और सहमे हुए बैठे थे। लाल चिड़िया को देखते ही वो शोर मचाने लगे। फुरफुर ने भी नजरें उठाकर अपनी दोस्त को देखा और तहनीफ सी आवाज में बोली, लाल, तुम आ गई। क्या हुआ फुरफुर? लाल चिड़िया अपनी दोस्त की ये हालत देखकर तड़प उठी। फुरफुर के बड़े बच्चे ने रोते हुए कहा, आंटी, अम्मी को कल से बुखार है और हमने कल से कुछ नहीं खाया। आंटी, भूख लग रही है। छोटे बच्चे ने मचल कर कहा। लाल चिड़िया ने भरकर उसका मुंह चूम लिया, फिर बोली, अब मैं आ गई हूँ, आपके लिए खाने का बंदोबस्त कर लूंगी। फुरफुर ने मोहब्बत भरी नसों से अपनी प्यारी और मुखलिस दोस्त की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें डुबडुबा गईं। ये देखकर लाल चिड़िया बोली, दोस्त, मैं बच्चों के लिए दाना दनका लाती हूँ। इतना कहकर लाल चिड़िया ने फुरफुर का घोंसला छोड़ दिया। सुनहरी चिड़िया ने अपने इर्द गिर्द मौजूद बहुत सी रंग बिरंगी चिड़ियों को मुखातिब किया। वो है तो मेरी दोस्त, लेकिन बहुत जिद्दी है। मैं तो रास्ते से पलट आई और वो हो ना हो यकीनन किसी मुश्किल में होगी। जिद्दी लोगों का इंजाम हमेशा बुरा होता है। एक गोल मटोल छोटी सी चिड़िया ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त हो सकती है, मगर मेरे ख्याल में जिद अगर किसी नेक और अच्छे काम के लिए हो तो निहायत उम्दा बात है। मैं लाल चिड़िया को बचपन से जानती हूँ, वो बिला वजह जिद नहीं करती। नीली चिड़िया ने कहा, ये खूबसूरत चिड़िया सुनहरी चिड़िया के बराबर में बैठी थी। सुनहरी चिड़िया ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और फिर बुरा सामना बनाकर बोली, हो ना हो, तुम्हें तो लाल चिड़िया की कोई बात भी बुरी नहीं लगती। न जाने उसने तुम्हें क्या खिला दिया है।
نیلی چڑیا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگی، تمہیں تو اس بیچاری سے خدا واسطے کا بیر ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ وہ پورے جنگل میں سب سے پیاری اور عقل مند ہے۔ یہ بات سن کر سنہری چڑیا کو تاؤ آ گیا، بچلتی ہوئی بولی، اگر اس کی حمایت ہی کرنی ہے تو یہاں سے چلتی پھرتی نظر آؤ، ہو نہ ہو بڑی آئی۔ سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے، نیلی چڑیا نے مسکرا کر کہا۔ سنہری چڑیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عین اسی وقت دور سے لال چڑیا آتی دکھائی دی۔ نیلی چڑیا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ بولی، لو بہنوں، لال آ رہی ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لال چڑیا نیلی چڑیا کے قریب آ کر بیٹھی تو سنہری چڑیا نے منہ بنا کر اس کی طرف سے پھیر لیا۔ لال چڑیا نے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پھر نیلی چڑیا بولی، لال بہن، سچ سچ بتاؤ، تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ تم سب کیوں جمع ہو؟ لال چڑیا نے حیرت سے کہا۔ لال بہن، دراصل سنہری چڑیا نے ہمیں آ کر بتایا تم کہیں دور نکل گئی تھی۔ سنہری چڑیا نے تمہیں بہت سمجھایا کہ شام کے بعد چڑیوں کو اپنے گھروں سے دور رہنا ٹھیک نہیں۔ بے شمار دشمن ہماری طاق میں رہتے ہیں، لیکن تم نے اس کی ایک نہ مانی اور ضد کر کے مقررہ حدود سے نکل گئی۔ مٹیالی چڑیا نے ایک ہی سانس میں کہا۔ اس کی باتیں سن کر لال چڑیا نے سنہری چڑیا کو دیکھا اور بولی، میں حیران ہوں۔ سنہری چڑیا نے یہ بات کی، وہ اصل میں نے اپنی دوست پھر سے وعدہ کیا تھا، میں آج کے دن اس سے ملنے جاؤں گی، چنانچہ اب وہیں سے آ رہی ہو۔ وہاں تھوڑی دیر ہو گئی، وہ بیمار تھی، اس کے بچوں کے لیے دانہ دنکا پہنچا کر آ رہی ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سنہری چڑیا پھر سے اڑی اور یہ کہا، جاوا جا۔ سنہری چڑیا بھاگ گئی، اس کا مطلب ہے اس نے ہمیں ورگلانے کی کوشش کی ہے، ایک چڑیا نے کہا۔ لال چڑیا بولی، دوستوں، سنہری چڑیا کی باتیں جان کر مجھے بے حد دکھ ہوا ہے۔ ایک ننھی سی چڑیا اڑ کر قریبی درخت کی جھکی ہوئی شاخ پر بیٹھتے ہوئے بولی، دوست اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اللہ ہمیں برے دوستوں سے بچائے۔ تمام چڑیاں ایک ساتھ بولی، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سب سے بڑی بات، کمنٹس ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔